Hey everyone. So, you know how we all try to hide our farts? But guess what? It's actually a good sign. Yeah, really. Let's talk about why. Okay, so farting is just your body getting rid of extra air. This air comes from when you swallow air, and also from tiny helpers in your belly that break down your food. So, when you fart, it's like your body is saying, way to go. It's true, holding in your farts can make your tummy hurt. So it's good to let them out. Just, maybe not when you're on an elevator. Now, I know, in Filipino culture, farting in public is a no-no. People might laugh. But hey, it happens to everyone. Even that cute boy or girl you like. So, the next time you gotta fart, remember, it's normal, it's healthy, and it means your tummy is happy. Just say, excuse me, and don't worry about it. Everyone does it. Kusog mo diribay. Karon, kabalo nga tanan ta motago sa atong utot. Diba? Pero ambot lang ka, maayo di ay nga sign. O, tinuod jud. Atong hisgutan nga nung maayo ni. Okay, ang utot, maura niyang pagpagawas sa sobrang nga hangin sa atong lawas. Kining hangin na gikan sa atong pagtulon og hangin, ug gikan pud sa gagmayng mga katabang sa atong tiyan, nga motunaw sa atong pagkaon. Mao nga, kun muutot ta, murag ingon atong lawas. Ayos jud ka bay. Tinuod ni, kun pugngan nimo imong utot, mosakit imong tiyan. Busa, maayo gyud nga ipagawas ni. Pero ayaw lang sa sulod sa elevator, ha? Karon, kabalo ta sa atong kultura, dili maayo nga mo utot sa publiko. Basing katawan ta. Apan sus tanan taman gyud mo utot, bisan ganitong gwapo o gwapa nga imong ganahan. Mao nga, sunod higayon nga kinahanglan na gyud nimo mo utot, hinumdomi natural rani, healthy ni, ug nagpasabot nga happy imong tiyan. Ingna lang, excuse me ug ayaw kabalaka, tanan taman mo utot.